Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one, Robert! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Run for Raiganj Himmat! Next one. Whether it's completely for the environment and for the green. So, अगर भले ही से हम जो ज़्यादा हमारे साल हमारे बोलने का हमारे all the learners good come. It's important. Life is great as for most important thing is health. Health, भालो काम करने nothing is health is first. Please run for economic and also please run for health. Good luck, all the best. Enjoy the ride. Good weather. So good luck. Amin Ganda. এখনই আমাদের মেগা ম্যারাথন শুরু হতে চলেছে।
कृष्ण कल्याणी जी, आप यहाँ पे आए हैं। इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आज बारिश में Witness of time. এখন করছি তারা হ্যালো The weather is completely for the environment and for the green. So, অনেক ভালো লেগেছে। আমার প্রিয় দাদা বলেন আপনাদের all the learners good come. It's important. United, great class করুন। Most important thing is health. Health ভালো না থাকলে nothing is left. Health is not please help for department but also please learn for health. Good luck, all the best. Enjoy the ride. Great weather. So good luck. অমিত জয়দা এখনই আমাদের মেগা ম্যারাথন শুরু হতে চলেছে। कृष्ण कल्याणी जी, आप यहाँ पे आए हैं। इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आज बारिश में Witness of time. এখন করছি তারা হ্যালো The weather is completely for the environment and for the green. So, অনেক ভালো লেগেছে। আমার প্রিয় দাদা বলেন all the learners good come. It's important. United, great class করুন। Most important thing is health. Health ভালো না থাকলে nothing is left. Health is not please help for department but also please learn for health. Good luck, all the best. Enjoy the ride. Great weather. So good luck. অমিত জয়দা এখনই আমাদের মেগা ম্যারাথন শুরু হতে চলেছে। कृष्ण कल्याणी जी, आप यहाँ पे आए हैं। इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आज बारिश में
Sanex has won 5,000 rupees and she has come all the way from Utopia, an international athlete, being given the prize by Sanex. Sanex is being given a check of 5,000 rupees by Baichung Bhutia. Number 5 is bib number 1018. Bib number 1018, chest number 1018 has come 5th. Can we request in the female category 1018 to please come on stage? She has come 5th. Munni Devi has come 5th. 1018, Munni Devi. And she gets 7,000 rupees. She has come 5th, she gets 7,000 rupees. Next in the 4th, this is Munni Devi who comes 5th. In the 4th place, bib number 1019. Can we have bib number 1019? 1019 on stage. 1019. Amrita Patel. Amrita Patel gets 10,000 rupees. She has come 4th. And the number 3rd. Okay, now the top 3 winners. Number 3rd is 1017. Bib number, chest number 1017. Can we have 1017 on stage? Sangeeta Pal. Sangeeta Pal wins 20,000 rupees. वो तीसरी स्थान पे आई है, उनको 20,000 रुपए मिलता है. 3rd. और ये बनारस की है, आई है बनारस से. 3rd. आज हमारे नेशनल एथलीट्स आए हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स आए हैं. बहुत ही बढ़िया इवेंट है ये. रन फॉर रायगंज फर्स्ट एडिशन, अपने पहले एडिशन में बड़ा ही सक्सेस है ये. सेकेंड प्लेस में है बिब नंबर 1001. 1001. Can we request Mr. कृष्ण कल्याणी सर, आप अगर आके प्राइजेस दे पाएंगे. बिब नंबर 1001. Ayana gets 30,000 rupees. Ayana Abbas has come all the way from Utopia as well, and she gets 30,000 rupees. And in the first place we have chest number 1020. Chest number 1020 has come first. उन्होंने जीता है एक टाइमिंग में 2:26 minutes and 09 seconds. 1020. उनको मिलता है 50,000 रुपए. ये भी बनारस से आई है, उनका नाम है कामसी. कामसी को मिलता है 50,000 rupees. हाँ जी, 50,000 रुपए. और 26 minutes and 09 seconds में उन्होंने कंप्लीट किया है 8 किलोमीटर. इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां. इनको मिलते हैं 50,000 rupees.
शुरू करेंगे हमारे मेल कैटेगरी के विनर्स कुछ ही देर में एंड वी विल आस्क श्रावंती टू गिव द प्राइजेस फॉर द मेल कैटेगरी विनर्स। May we request Shravanti to give the prizes? প্রথম পুরস্কারের জন্য আমরা মঞ্চে ডেকে দিচ্ছি চেস নাম্বার 1118 ঋষি নন্দীকে মঞ্চে আসবার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। চলো একসাথে চলো আমরা সবাই মিলে নতুন গাছ লাগাই। ঋষি নন্দী চেস নাম্বার 1118 রান ফর রায়গঞ্জ 2025। हम सब हिस्सा ले मिलजुल के আমাদের প্রিয় রায়গঞ্জ এবার পথে নামবে দেশ মাছ একসাথে আমাদের রায়গঞ্জ नंबर 7 में है बिब नंबर 1122। बिब नंबर 1122 तो 7 प्लेस पे आए हैं। চলো একসাথে চলো আমরা সবাই মিলে 1122 हम सब हिस्सा ले বিশাল যাদব তিনি সুদূর ট্রফি বেনারস থেকে তিনি এসেছেন রান ফর রায়গঞ্জে অংশ নিতে এবং সাফল্য লাভ করেছেন রান ফর রায়গঞ্জের এই মেগা ইভেন্টে। তার হাতে এই ট্রফি এবং এই চেক তুলে দিচ্ছেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। একটা জোরে হাততালি চেয়ে নেব আপনাদের সকলের কাছ থেকে। उनको मिलता है 4000 रुपए। नंबर 6 पे है चेस नंबर 2181। चेस नंबर 2181 मेल कैटेगरी में चेस 2181। আমাদের প্রিয় রায়গঞ্জ এবার পথে নামবে দেশ মাছ কুলদীপ মুড়িয়া সুদূর প্রয়াগরাজ থেকে তিনি রান ফর রায়গঞ্জে অংশ নিয়েছেন। জোরে হাততালি চেয়ে নেব এবং রায়গঞ্জের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সাফল্যের শিরোপা অর্জন করেছেন। সুদূর প্রয়াগরাজ থেকে তিনি এসেছেন রান ফর রায়গঞ্জের এই অংশ নিতে এবং প্রাইজ মানি হিসেবে 5000 रुपए। उनको 5000 रुपए मिलते हैं चेस नंबर 2181। कुलदीप मौर्य 5वें पोजीशन में है बिब नंबर 1003 बिब नंबर 1003 ये भी इथियोपिया से आए हैं। গোটা ভারতবর্ষের নজর ছিল প্রয়াগরাজ। রায়গঞ্জ থেকে বাসের পর বাস ট্রাক গাড়ি নিয়ে সকলে প্রয়াগরাজে পূর্ণ অর্জন করতে গিয়েছিলেন। আজকে সেই প্রয়াগরাজের একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল রায়গঞ্জের রান ফর রায়গঞ্জ 2025-এ। এটা একটা বড় সাফল্য রায়গঞ্জের কাছে। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণের উদ্যোগে আয়োজিত রান ফর রায়গঞ্জ 2025-এর এই মেগা ইভেন্টের একটা বড় পাওনা আমাদের সকলের কাছে। In the fourth place is Fukarte who has come from Ethiopia। ফুকার্তে শুধু বলেছিলাম যে শুধু দেশ নয় আন্তর্জাতিক স্তর থেকে সুদূর ইথিওপিয়া থেকে সুদূর রায়গঞ্জ রান ফর রায়গঞ্জে অংশ নিয়েছেন। আমি একটা জোরে হাততালি চাই রায়গঞ্জের জন্য। রান ফর রায়গঞ্জ একটা মেগা ইভেন্ট, ঐতিহাসিক একটা মুহূর্তের সাক্ষী আমরা সকলেই। একেবারে সোজা ইথিওপিয়া থেকে সরাসরি রায়গঞ্জের একটা বড় প্রাপ্তি আমাদের সকলের কাছে। और उनको मिलता है 7000 रुपए। तीसरे पोजीशन में है बिब नंबर 1004। तीसरे पोजीशन में बिब नंबर 1004। अब्दुल हमीद जो इथियोपिया से आए हैं, अब्दुल हमीद को मिलता है थर्ड। अब्दुल हमीद बिब नंबर 1004। চতুর্থ স্থান
অর্জন করেছে 1047 চেস নাম্বার 1004 থার্ড পজিশন। সবাই মিলে নতুন গাছ লাগাই, let's plant the seed for greener sky. Run for Raiganj, हम सब हिस्सा Okay, third prize 1004. बुरा मत मानिए, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। हमारे थर्ड प्राइज पे है 1004 जो इथियोपिया से आए हैं अब्दुल हमीद, और उनको मिलता है 10,000 रुपए। ये फोर्थ प्लेस पे पहले आए हैं, थोड़ा सा फोर्थ प्लेस से বেনারস থেকে, সুদূর বেনারস থেকে রান ফর রায়গঞ্জ অংশ নিয়েছেন। চতুর্থ পুরস্কার 10,000 টাকার ক্যাশ চেক এবং সুদৃশ্য ট্রফি তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। हम वापस हम जाते हैं थर्ड प्लेस पे, बिग नंबर 1004 जो इथियोपिया से आए हैं अब्दुल हमीद। আব্দুল হামিদ সুদূর ইথিওপিয়া থেকে রান ফর রায়গঞ্জ অংশ নিয়েছেন। এটা বড় প্রাপ্তি, অন্তত রায়গঞ্জের মতো প্রান্তিক শহর এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নজির তৈরি করলো রান ফর রায়গঞ্জে। उनको मिलता है আমি অনুরোধ করছি রায়গঞ্জের সম্মানীয় বিধায়ক যার উদ্যোগে রান ফর রায়গঞ্জ 2025 মেগা ইভেন্টের সাক্ষী আমরা সকলে, তার হাত দিয়ে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে। 20,000 টাকার आर्थिक पुरस्कार संगे सुदृश्य ट्रफी रन फॉर रायगंज 2025। दूसरे पोजीशन में है बिब नंबर 1116 इनको सेकंड प्राइज मिलता है 1116। बिब नंबर 1116 चंदन यादव जो यूपी से आए চন্দন যাদব সুদূর উত্তর প্রদেশ থেকে তিনি এখানে এই রানে অংশ নিয়েছেন। আমি এই সম্মান এবং পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি রায়গঞ্জ পুরসভার সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রী সন্দীপ বিশ্বাস মহাশয়কে। এবার পথে নামবে দেশ মাছ একসাথে। और फाइनली जो फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड पोजीशन में उनको मिलता है 30,000 रुपीज जो यूपी से आए हैं, और फर्स्ट प्राइज को उनको मिलता है बिब नंबर 1118। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে চেস নাম্বার जो अयोध्या से आए हैं उन्होंने कंप्लीट किया है। ইউপির অযোধ্যা, যে অযোধ্যা একটা সময় গতি ছিল, সেখান থেকেই কিন্তু ইউপির অযোধ্যা থেকে রান ফর রায়গঞ্জে এসে এই ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করলো এবং 50,000 টাকার আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি সুদৃশ্য ট্রফি তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। রায়গঞ্জের সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণ কল্যাণী তার হাতে আজকের এই মেগা ইভেন্টের প্রথম পুরস্কার হিসাবে 50,000 টাকার আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দিচ্ছে সুদূর অযোধ্যা থেকে আসা এই সফল ক্রীড়াবিদের হাতে। और उन्होंने कंप्लीट किया है 21 मिनट 41 सेकंड्स 21 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स में 8 किलोमीटर कंप्लीट किया है, जो पहले स्थान पे है। यूपी से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, और उनको मिलता है 50,000 रुपीज। थीम सॉन्ग बजाइए, थीम सॉन्ग। Thank you everyone.
संडे को आप लोगों ने बड़ा सक्सेस बनाया है, इस रन को फर्स्ट एडिशन को बड़ा सक्सेस बनाया है। हमारे जो एमएलए हैं जिनके वजह से ये इवेंट बड़ा हो चुका है, हम उनको पहले बोलेंगे कुछ शब्द बोलने के लिए। सर आपने बहुत कुछ बोला है, लेकिन प्राइजेस जो आपने दिए हैं 50,000 रुपए, 30,000, 20,000, लोग ये सुन के पागल हो रहे हैं। রান ফর রায়গঞ্জ সত্যি একটা ইতিহাস রচিত হলো, যেখানে যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারা সেই প্রাইজ জিতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, ইউপি থেকে আমরা দেখলাম প্রয়াগরাজ, বারাণসী, সাউথ আফ্রিকান কান্ট্রি, সবাই যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন তারা আজকে পুরস্কৃত হয়েছেন। এই ধরনের একটা মেগা ইভেন্ট, আমি মনে করি এই ইভেন্টটাকে মেগা ইভেন্ট বানিয়েছে রায়গঞ্জবাসী। যে হিসাবে রায়গঞ্জবাসী নিজেদের উৎসাহ দেখিয়েছে, যে হিসাবে পার্টিসিপেট হয়েছে, এই রায়গঞ্জবাসীর সাপোর্ট ছাড়া এই ইভেন্টটা মেগা ইভেন্ট হতে পারতো না। সেই জন্য রায়গঞ্জবাসীকে আমার হৃদয় অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা সত্যি ইতিহাস রচে দিয়েছেন। আগামী বছর আমাদের আরো দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল এই ইভেন্টটাকে আরো বড় করার জন্য। প্রথম বছরে যদি এই ইভেন্ট এই পর্যায়ে যদি যায়, আগামী বছর এই ইভেন্টের পাড়া কোন জায়গায় যাব আমরা এখনই অনুভব করতে পারছি। ঠিক আছে, রায়গঞ্জবাসীকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট। আপনারা খুব ভালোভাবে পার্টিসিপেট করেছেন, আপনাদেরকে হৃদয়ের অন্তরস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। थैंक यू वेरी मच। Run for Raiganj। धन्यवाद, आपने इवेंट को बड़ा सक्सेस बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारे एमएलए कृष्ण कल्याणी जी के लीडरशिप के ऊपर ये हुआ है इवेंट, ये बड़ा सक्सेस हुआ है। रन फॉर रायगंज, रन टू सपोर्ट द ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, रन टू सपोर्ट डिसेबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर संडे। हम सब हिस्सा ले मिलजुल के, আমাদের প্রিয় রায়গঞ্জ এবার পথে নামবে।